Hello, good morning sa tanan. Sabta nining adlaw nga Thursday, no? Padayon ta sa atong online morning devotion nga gahimuon og come on, let's start the day right by worshiping our God. Amen. Hello, Giseles Villami Baclarin, Cagayan de Oro City. Fully awake na ta. So, ato na sundan ang atong morning devotion pinagi sa mga pag-awit, pagday sa atong Ginoo. Kaya nagpabilin pa ang atong motto nga seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Amen. Ikaw ang ginhawa sa kinabuhi, ang akong pusong gugaw sa matagalaw ding kalibutan. Uban kanimo Jesus, maluluwas ka paglaong ko, gasawgan ko. Matarong mo, matinud-anon ka, andang nga mupasaylo, umuhilo sa mga kaugawan, kung kini isugid lang. Ikaw ang ginhawa sa kinabuhi, ang akong pusong bugaw sa matagalaw ni kalibutan. Uban kanimo Jesus, maluluwas ka paglaong ko, gasawgan ko. Oh God, matarong mo, matinud-anon ka, andam nga mupasaylo, umuhilo sa mga kaugawan, kung kini isugid lang. Tapos kang pasalamatan, tapos ka nga daykon, tapos ka nga simbahon sa tanang higayon. Tapos kang pasalamatan, tapos ka nga daykon, tapos ka nga simbahon sa tanang higayon. Tapos kang pasalamatan, tapos ka nga daykon, tapos ka nga simbahon sa tanang higayon.
gasaugan ko, gasaugan ko, gasaugan ko. Hallelujah. Thank you kay Lord sa imong pagpukaw ka na mo, Amahan. Nining sa kabuntagon, O Lord, og imo kami nga gi-enable nga mubangon, Lord. Thank you kay bisan pa sa kalidad, malinaw, ninanok kakatulong nga imong gi-provide tibok gabi. Thank you kaayo bisan pa man, Lord, sa imong pagpasinati sa imong kaluoy, Ginoo, nga bago kanunay matag sa buntag. Bisan pa, thank you, O Lord, meaning laing matahong nga adlaw nga Thursday, O Lord, nga opportunity na usab kanamo alang nining adlaw, Lord, na makapadayon kami sa kinabuhing Kristohan, Lord, makapadayon kami sa pag-alagad kanimo, o makapadayon kami sa pagpamuhat sa mga buhaton na may kalambigitan sa iyong kaymayaan. Thank you kaayo, Lord, bisan pa sa iyong pagpukaw sa mga kaigsunan na aron, Ginoo, makahimo sila sa pag-join, O Lord, meaning devotion, morning devotion, Lord. Thank you kaayo, Ginoo, nga ikaw nag-aandam ang panalangin kanilang tanan. Dalaygon kang Lord, sa walay katapusan, dawata nga among mga pagkasalamat, Lord. Dawata ang among mga pagdaig, dawata ang among mga paghimaya kanimo, Amahan. Tapos lamang ang ngayon lamang nga modawat kanining tanan pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoong manluluwas. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So padayon ta sa pagpakli sa atong balaang kasulatan, no. Napagyapon ta sa Daniel. Happy ta man sa itapol, no. So ni ata karon sa Daniel chapter 11. Ang chapter 11 is as kayo 45 verses. 45 verses. So at kutlo lang tayo gihapon, no. So ang pinaka-highlight yun ni ini nga chapter is it talks about the angels continuously pasabot kang Daniel mahitungod sa vision nga nakita ni Daniel nga and then the prophecy, no, gi-explain sa angel kang Daniel ang mensahe sa ang kahulugan sa vision nga nakita ni Daniel. So that's the number one, the angel's continuous explanation about the vision and the prophecy of Daniel, no. And the second one is nakita na to, the vision is actually about the major war or the major battle that is going to happen in the end time or the end of days. So muna siya ang tulong nga nakita nato. The first one is the angel's continuous explanation about the vision to Daniel, about the vision and the prophecy to Daniel. Dayon, the vision is about the major, no, war or battle of the two kings and kingdoms, no. And the king of Egypt, the two kings of the two kings, that is ang mga duha ka hari sa kingharian, major battle ang mahitabo, no. Ang hari sa Ehipto ug ang hari sa Syria. The major battle is going to happen before the end of time or before the end of days. So before matapos ang kapanahunan, dunay dako kaayo nga gubat nga mahitabo. Major gani, no? Major battle. Dako kay nga gubat nga mahitabo sa duha ka gingharian nga mao ang Ehipto ug ang Syria, no. So atong man hinay-hinay nagakakaitabo. So angayan lang gyud nga mangandam ta kanunay kay delikado gyud ka isa nga tanan, no, kung pagapunta na ang mga panahon dili ta andam basin o mukuan gyud ta kanang mubalig gyud ta, no, mubalig gyud ang kanang mu shiver ang atong faith. So manang duha tulo ka butang nga nakita nato diri sa book of Daniel chapter 11 nga nagpadayon ang anghel sa pag-explain sa nakita nga vision ni Daniel, no. Dayon ang vision nga nakita ni Daniel is about the two kings, about the major battle or the major war nga mahitabo sa duha ka hari o gingharian, no, nga mao ang Ehipto ug ang Syria. Ang ikatulo makita nato, the major battle is going to happen before the end of days or before the end of time.
busa karon pa lang daan mangandam gyud ta kay whatever may happen basta importante ang atong faith in the Lord ay stable. Pag-abot nga ng mga panahon na no kay tibuok kalibutan man na siya nga war. So pag-abutan na nga panahon na dili mo shiver ang atong faith. Amen. Hallelujah busa. Mag-ampo ta labing balaan gamhanan mahigugmaon langit no na mga amahan nagapasalamat kami kaayo Lord sa mga warnings Ginoo gigamit nimo ang mga prophecy Lord mga propesiya Ginoo dinhi sa Book of Daniel Ginoo nga ma-reminded kami nga mangandam gyud kami kay moabot gyud kini nga matuman gyud kini nga mga propesiya o God busa thank you kaayo nga ikaw paday nagalig-on kanamo amahan sa among faith diha kanimo Ginoo bisan pa man nagapasalamat kami kaayo Lord sa adlaw-adlaw gyud nimo nga pag-sustain kanamo amahan matag adlaw ug naga-pray kami sa mga kaigsuonan karon Lord nga before sila mga to sa trabaho imo silang taga-katakos kusog kagahuman nga pag-abot sa ilang opisina makaya nila ang ilang mga trabaho nga isangon kanila sa ilang mga boss o God bisan pa man sa mga estudyante Ginoo Lord hapit na ang closing sa klase naidaghan mga balayro noon ikaw mag-provide ni ana Lord naidaghan mga exam mga final exam ikaw Ginoo mag-provide og strong comprehension aron makapasar sila sa ilang mga exam Ginoo bisan pa sa mga teacher Ginoo naghandle og mga classroom ikaw magatabang sab kanila Ginoo makaya nila paghandle ang mga klase-klase nga mga kinayas mga kabataan. Thank you sa katakos nga imo i-provide sa mga teacher. Bisan pa sa mga kaigsuonan nga naay mga online nga trabaho Ginoo tudloy sila nga i-honor ka diha sa ilang trabaho sa online aron Ginoo makabaton sila Ginoo Lord of favor diha kanimo Ginoo bubuan nimo sila og kaalam katakos Ginoo Lord sa pagpadayon Ginoo sa pagdumala sa ilang trabaho diha sa online bisan pa man Ginoo Lord sa mga kaigsuonan nga naay mga negosyo nga gipang-manage naga-pray kami nga ikaw Ginoo magatabang aron maasinso sila o God. Dalaygon ka gid Lord sa walay katapusan naman, walay laing mapasidunggan ining tanan. Ikaw ra gyud Ginoo ang gituboy namo niining tanan o God. Busa dawata ang among mga pagpasalamat, dawata ang among mga pagdaig, dawata ang among mga paghimaya pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoo maluluwas. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.